दराज साहब चंगा काम करके वेखी जीती बाजी हर के वेखी दुनिया पीछे हर कोई मरदा है नबी दे नाम ते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एहलियाने साहिवाल और गिरदोनवाज से आए हुए तमाम मवाहिद मुजाहिद आज के रसूल आज के सहाबा आज के अहले बैत आज के खादिम हुसैन रिज़वी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको गवाह बनाकर ज्यादा देर है नहीं होगा कैद मोहतरम और आपके दरमियान आपको गवाह बनाकर देता हूँ। मैं 25 साल से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी हर जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करने की, हर सच बोलने की और हर मुश्किल में हर पाबंदी में लिखा, लेकिन इतना ज्यादा मजा नहीं आया। पूरे पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ा, लेकिन जब मजा उस वक्त आया जब मैंने ये कहा कि आज दिल ते हाथ रख सच सच रख, आज दिल ते हाथ रख सच सच रस है मुसलमान दा मतलब क्या जे इश्क नबी ने सीने विच वतरास ईमान दा मतलब वत हिंदुस्तानी ठीक आसी इतने नुकसान दा मतलब क्या जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब। कहते मोहतरम हजरत साद हुसैन रिज़वी साहब और किबला सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब और कैदीन के सामने सिर्फ 4 लम्हों की हाजिरी और फिर उसके बाद मजा आया। मैं उस स्टेज पर खड़ा हूँ, मेरे पांव रेत पर नहीं है, मेरे स्टेज पे हजरत खादिम हुसैन रिज़वी का जिगर गोशा मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इश्क मस्ती दी दास्ताना और आ गया है बहादुरी दे पुराने किस्से सुना गया है डट खलोवे ते कल्ला बंदा ही काफी होंदा है व्हील चेयर ते बैठ के रिज़वी रस आ गया। इश्क मस्ती दी दास्ताना दोहरा गया है बहादुरी दे पुराने किस्से सुना गया है डट खलोवे ते कल्ला बंदा ही काफी होंदा है व्हील चेयर ते बैठ के रिज़वी रस आ गया है। और मत समझे दौरे हाजिर दे एक फर्द रिज़वी आते मत समझे दौरे हाजिर दे एक फर्द रिज़वी आते ए दर्दे पूरी उम्मत दा इस दर्द रिज़वी ए दर्दे पूरी उम्मत दा इस दर्द रिज़वी आते और सारी राज करूने औलादी बच्ची गर्द रिज़वी आते अजय दी पोस्ट दी आइडिया बंद मेरे समाज और किबला कहते मोहतरम वास्ते शेर और सहीवाल दी सरजमीन सरगोदा डिवीजन दी सरजमीन जने बनदे नहीं जने जमदे जने बनदे नहीं जने जमदे हैं नल्ला जन ईमान चढ़ेवे लड़पाल पलेंदे लज अपनी भावे लख नुकसान चढ़े लड़पाल पलेंदे लज अपनी भावे लख नुकसान चढ़ेवे और सारी जिंदगी दा पाबंद होंदा है एक बार जवान चढ़ेवे सारे पासे उसनु मारदा दिन जड़ा गलते जान सारे पासे उसनु मारदा दिन जेड़ा गलते जान चढ़ेवे। लेकिन ये भी तो ना पिछे रखा दी बदखोई दे विच कम ज़रफन झक लग पैंदे इस दौर दे विच मुमकिन है कि नकली नक लग पैंदे इस दौर दे विच मुमकिन है कि नकली नक लग पैंदे रंग रूप दे यार भुलेखे भी रंग रूप दे यार भुलेखे भी जट कान बेशक लग पैंदे पिण लगे तराज असीला दे इक्के मिनट पग लग पैंदे पिण लगे तराज असीला दे इक्के मिनट पग लग पैंदे। और एक और शेर बड़ी मस्ती दे लिखा कि साईं भौंकण वाले उत्ते साईं भौंकण वाले उत्ते दुनिया लानत ढोंदी रासी जैनू रिज़वी धुर धुर कीती ओनू धुर धुर हो गया दौर दौर कुत्ते साईं बह गए जैनू रिज़वी धुर धुर कीती ओनू धुर धुर हो गया सी। और असा सादा
مزاجانو لٹیں دے رہے زمانے تے کدی کسے بہانے تے کدی کسے بہانے تے اساں سادہ مزاجانو لٹیں دے رہے زمانے تے کدی کسے بہانے تے کدی کسے بہانے تے تماشا راز بند کرو 75 سال مردے رہے اساں قومی ترانے تے تساں قومی خزانے تے 75 سال تماشا راز بند کرو 75 سال مردے رہے اساں قومی ترانے تے تساں قومی خزانے تے اور میں ایک نظریے دا شعر پڑھدا پیا اگر اجازت ہوئے سارے مل کے سبحان اللہ دی آواز کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بخت پہنچا نہیں سکتے میں بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکتے میں بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکتے اس مقام دا مالک کے جتنے نوری جہاں نہیں سکتے جدی شان قرآن بیان کرے کراڑ گھٹا نہیں سکتے جدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکتے اور سمجھو ایک اور نظریہ شعر اور انشاءاللہ بڑی جلدی حضرت صاحب کا خطاب سننا میری حسرت یقین کرو میں 30 سال شعری پڑھی بڑے بڑے سٹیجے تھے میں عمران خان دے سامنے پڑھی لیکن جو میں نے آج جنون آیا کرتا زندگی سے نہیں کیونکہ میں شعر دے سامنے شعر بان کے پڑھتا زندہ باد ایک شعر اور پڑھتا پیا کہ جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین پہ نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جا دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک